हेलो हेलो आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आज्ञा ମୁଁ ସରସ ବାଡିଙ୍କ ପୁଅ କହୁଥିଲି। हाँ हाँ कह। ଆଜ୍ଞା ବାବା କଥା हाँ हाँ हेलो हाँ भाईना नमस्कार। नमस्कार कौन आपा खबर तोर हाँ क्यों न सी तो फोन कर बाबा दिले मुझे बाबा कोड अच्छे कह मुझे मिसी बाबा दिले कथा है हाँ बात देले जे तू तो लगे चलैलुणु कहब नहीं आड़े कोड़ा सोर मोर दीप बाल जा 2 वर्ष भाईना मु नदी आगा चलेनी पास्ट रे हाँ मु नदी आगा चलेनी भाईना दीप बाल जा जो 2 वर्ष थिला से कथा मत कहना तू जगदलपुर चलाउछु ना ना नहीं चलो जी हाँ चलाउछु मत न कहि चलाउ किन हब कोड़ा जगदलपुर तमे कोड अच्छ कोन भाईना मुझे मिसी मु तापर मु भुवनेश्वर अछि अब और तमे आसो आइले मु तंदले मिसी तो मिसले नहीं नहीं कथा मिसिया नहीं ता तू मंथली केते दबु करी ठीक करी कर दे ओ संगे कथा ही जा ନାଇଁ ହେଲା ମନ୍ଥଲି କୋଉଟା ହବ କଣ ଭାଇନା ତମେ ଆସ ତମର ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ମନ୍ଥଲି ଦେବି କି ନ ଦେବି କି ଚଲେଇକି ନ ଚଲେଇ ତମର ମୋର କଥା ହବା ଭାଇନା ହେଲା କି तू ତମର पुओ ମୋର साथे ଫେଜରେ कथा ही जा ତମର ମୋର ଭାଇନା ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହବା ଭାଇନା ମୁଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ତୁ କହିଦେ କୁତୁଲ ଦାଦା କଥା ହବା ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଇଲେ ତମର ମୋର କଥା ହବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିଲ ତମର ମୋର ମୁଁ ତ କଥା ହେଲେ ସୁବିଧା ନା ଆଉ ମୁଁ ପିଲା ନଦେଲେ ଭାଇନା କେଉଁ କଥା ହେବେ ଭାଇନା ବୁଝିଲେ କି ତମେ କୋଉଦିନ ଆଇବ କି ଏକ ରେ ଯିବି ହଁ ଆସ ମୁଁ ତ ଅଛି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଛି ମୁଁ ହେଲା ଏଇ ଆଉ ଆସ